Like, subscribe, and get notified. तो सॉल्टार कितें जाल्लो खंय मारलें रायस चेंबर सेम थिंगा इन्सिडेंट एक सायडीन जाल्लें लॅटरल सायडीन तें कॉलेप्स जाल्लें आतां तें बॅक सायडीन तेका हायट आहा भरपूर तो रिटेनिंग वॉल कितें म्हणटा तेणी तो वॉल कॉलेप्स जाल्लो आहा आनी ते सेम फ्लॅटा ते एंगलाचे फ्लॅट आसले तेजेर पडला आनी एक व्हडलें झाड जांबळीचें तें टॉपारसान रेस्ट जावन आहा तें इस्टेबल ना एक्चुली पोंदाच्यान हें जाल्लें आहा तें कोसळ्ळां आहा म्हणटा स्लोपाचें आहा तें फ्री आहा सो तेका स्पेशल हें नाजाल्यार कातरली जाल्यार आनी दुसरे फ्लॅटाचे पडटा तें कित्याक तें मोठें आहा डॅमेज जातलें भरपूर रिस्क आहा तेका सो तेका स्पेशल क्रेन जाय क्रेन न्ही जाल्यार जेसी मशीन कितें करूंक पडटलें कित्याक त्या वदन वे बरी येना येवपाकूय बरें प्रॉब्लेम आहा ते सायडीन कित्याक हो दोंगर हें अशें स्लोपी मावंटन सॉर्ट ऑफ म्हणटा तेश करून सो स्लोप आहा आनी सगळें तेणी बांदून काडलेलें आहा सो त्या वदनूय तशें आहा म्हळ्यार वचपाचें मातशें प्रॉब्लेम आहा म्हळ्यार क्रेन जाय तेका ओडून सारकें सेफली तें काडूंक जाता क्रेन हाडली जाल्यार आनी डॅमेज कितली फ्लॅट्स बी डॅमेज पयलीं आतां 6 फ्लॅटां म्हणटाले ते पयलीं आतां तेच सायडीन डॅमेज जालो आहा आतां ते सायडीन आनी एक फ्लॅटाक डॅमेज जावपाक शकता सो आतां ते काडले मात तेजेर येयली आहा वॉल पडोन सो ते काडले शिवाय कितली डॅमेज आनी तें कळना भितर रावन 4:15 सव्वा चारांक जालें हय. कितें जालें ते एक्चुली वणत पडली ती सकयल हय मागीर तेन्ना आमकां एक न्हिदीर आशिल्ली आमी कळिल्ली तेन्ना आमी हिंच्यान भायर धांवले बोवाळ मारत ओके मागीर कितें कितें लॉस जालो केजेर पडला तुगेलें आतां गॅलरीचेर पडला ओके मागीर त्या सायडीन मागीर डॅमेज जाला म्हणत ओके आनी एक ग्लास गेला ओके कितलीशीं फ्लॅटां डॅमेज जाली जाणा तुमी टोटल आमचे कितें आज आमकां 4:15 जाला ते कितें 1 2 3 फ्लॅट ओके सेकंड फ्लोराचेर 2 फर्स्ट फ्लोराचेर 2 Mohit Kharangte for Herald TV. Watch on Herald TV.